संजय गांधी इंदिरा गांधींकर द्वितीय पुत्र सान पुओ। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थिबा समयरे सबुठारु अधिक सुना जाउथिबा नाम थिला संजय गांधी। गांधी परिवारर राजनैतिक उत्तराधिकारकु आगकु नेई पारुथिबा एकमात्र नेता से बोली समस्ते भाबुथिले, विशेष करी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री थिबा समयरे संजय गांधी तांकर अनधिकृत राजनैतिक परामर्शदाता थिले। देशकु इंदिरा गांधी निज नियंत्रण रे रखिथिले हे। इंदिरा गांधी मात्र संजय गांधी कहिथिबा अनुसारे चलुथिले बोली मध्य मत रहिथिला। देशर इतिहास रे एक अंधकार अध्याय भाबे रहिथिबा जरूरीकालीन परिस्थितिर परामर्श मध्य संजय गांधी देइथिले बोली मतवाद रहिथिला। देश जरूरीकालीन परिस्थितिर मुठिरे खसी असुविधा भोगुथिबा समयरे संजय गांधी मात्र निज मांको समर्थन रे अपार क्षमता व्यवहार करी बाध्यतामूलक परिवार नियोजन ऑपरेशन गुड़िकु मध्य परिचालना करिथिले। फलस्वरूप हजार हजार महिलांक मृत्युर कारण होइथिले। कांग्रेस पार्टी रे युव कांग्रेसर नेता थिबा समयरे ही संजय गांधी वरिष्ठ नेतामानंकु मध्य निज कहिबा अनुसारे चलाइथिले। संजय गांधींकर राजनैतिक परामर्श इंदिरा गांधींको पाई बहुत उपयोगी होइथिला। देशकु विकास कराइबाकु हेले सरकार गुड़िकु कठोर व्यवहार करिबाकु पड़िबो बोली से दृढ़तार सह विश्वास करुथिले। संजय गांधींकु चारि पाखरे जेते समालोचना थाउना काहीकि संजय गांधी जदि देशर प्रधानमंत्री होइथान्ते आम देश विकासरे आहुरी अग्रगामी होइथान्ता बोली केही केही कहंती। तेणु संजय गांधी किए, तांकर राजनैतिक यात्रा कोण, संजय गांधी ग्रहण करिथिबा नीतिगुड़िक केमिति थिला, संजय गांधी थाइले देश आहुरी अधिक विकास करिथान्ता कि, संजय गांधी किपरि मृत्युवरण करिथिले, एपरि अनेक विषयकु एही एकादश भिडियोरे मु आपणंकु जणाइबी। एही भिडियोरे थिबा तथ्य इतिहास सह संपर्कित एवं बहुत गुरुत्वपूर्ण विषयरे मध्य पूर्ण। तेणु शेष पर्यंत मिस करंतु नाही एवं एपरि आहुरी अधिक तथ्यपूर्ण भिडियो आपणंको पाई आनिबाकु आपणंको समर्थन भावे एही भिडियोकु केवल लाइक करंतु। एवं आपणंकु गोटिए प्रश्न, कांग्रेस पार्टी विषयरे आपणंको मत कोण, निश्चित भावे कमेंट करंतु। तेणु आउ डेरी नकरी सीधा सड़क भिडियोकु आसंतु। संजय गांधी, इंदिरा गांधी और क्षीरोज गांधी दंपतिंकर दुई संतान मध्यरु राजीव गांधी परे जन्मित संजय गांधी। डिसेम्बर तारिखरे जन्मित संजय गांधी परिवार रे सान पुओ हेले मध्य छोटबेलू चंचलता, बुद्धिशक्ति आदि सबु राजीव गांधींक ठारू अधिक थिला। दिल्ली, डेराडून, स्विट्जरलैंड रे संजय गांधी पढ़िथिले। संजय गांधी पढ़ुथिबा समयरे ही तांकर गाड़ी प्रति आग्रह अधिक थिला। तेणु संजय गांधी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आड़कू गले। किंतु संजय गांधी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रे ग्रेजुएट नथिले। तथापि निज परिवारर प्रभावरे इंग्लैंडर रोल्स रॉयस कंपानीर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रे 3 वर्ष धरी अप्रेंटिसशिप करिथिले। अप्रेंटिसशिप शेष हेबा परे संजय गांधी को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रे उत्तम प्रैक्टिकल ज्ञान आसीथिला। परे से विमान आड़कू ध्यान देइथिले। पायलट हेबाकू चाहिथिले। विदेश रे खलाइंग क्लब रे विमान चलाइबार तालीम नेइथिले। किंतु रे प्रधानमंत्री थिबा नेहरूंकर मृत्यु परे परिवारर दायित्व संपूर्ण भावे तांको मां इंदिरा गांधींको उपरे पड़िथिला। इंदिरा गांधी तांको स्वामी फिरोज गांधींको सहरे अलगा होइथिबारु पार्टी काम सह परिवारर दायित्व मध्य इंदिरा गांधी देखुथिले। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हेबा पूर्वरु ही तांको सान पुओ संजय गांधी उपरे अपार भरोसा रखुथिले एवं संजय गांधी को 20 वर्ष हेबा समयरे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होइथिले। परे निज मां प्रधानमंत्री हेबा परे संजय गांधी मध्य राजनीति आड़कू ध्यान देइथिले। विशेष करी
ରु ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଉପରେ ଅପାର ଭରସା ରଖୁଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅନଧିକୃତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସରକାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଦାମରେ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର, ସରକାର ନିଜେ ସେହି ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କାରଣ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ। ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହରୁ ସରକାରଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି କମ୍ପାନୀର ନାମ ମାରୁତି ମୋଟର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ସରକାର ନିଜେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେହି କମ୍ପାନୀରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଆଦି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ତାହା ବୁଝାଯାଇପାରେ। ସରକାରର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ସହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ସରକାରୀ କାମକାଜରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଥିଲା। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ହେବାରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବାରୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପଦବୀ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସରକାର ଓ ପାର୍ଟିରେ ଅପାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟି ଦରକାର ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଦବୀ ଦରକାର ହେଉଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କାମ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବ ନହେବା ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଜ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସ୍କତ କରିବାକୁ ବିମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ରମରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚପଲ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ସେହି ଚପଲ ଉଠାଇ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ସମାଲୋଚନା ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ବିଭାଗରୁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସ୍କତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ମଞ୍ଚରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପିସ୍ତଲ ରେଞ୍ଜରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ଗୃହ ବିଭାଗ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ ଭାବେ ସମସ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନବୀନ ଚାଲା, ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ପିଏସ୍ ଭିନ୍ଦର, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା ନେତା ଅମ୍ବିକା ସୋନି, ରୁକସାନା ସୁଲତାନା ଏପରି 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟିମ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲା, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟିମରେ ଥିବା ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚକଡ଼ି ବୋଲି ଡକାଯାଉଥିଲା। ଚକଡ଼ି ଅର୍ଥାତ ଓଡ଼ିଆରେ ଚତୁସ୍ତୟ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଏହି ଚକଡ଼ି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରି ନ ପାରୁଥିବା କାମ କିଛି ନଥିଲା। ପଦବୀ, ଚାକିରି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଲାଇସେନ୍ସ, ମାମଲା ଆଦି ଯାହା ଦରକାର ହେଉଥିଲେ ଚକଡ଼ି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦେଖୁଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ରାଜନୈତିକ ପରାମର୍ଶ ଯାହା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଆର.କେ. ଧବନ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ରୟ ଏପରି କେତେକ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ନିକଟତର ଥିଲେ। ରାଜନୀତି ଓ ସରକାରୀ କାମକାଜରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା
एस रॉय एपरी लोकंकठारु मध्य इंदिरा गांधी संजय गांधी को अधिक भरोसा करुथिले। रे राजनारायण मामला परे इंदिरा गांधी को नैतिक भावे निज पदवीरु इस्तफा देबाकू थिला, किंतु से इस्तफा न देबाकू अटकाई थिले संजय गांधी बोली मध्य मत रहिथिला। सेही दिन रे इंदिरा गांधी जदि सम्मानजनक भावे इस्तफा देइथान्ते भारत रे जरूरीकालीन परिस्थिति लागू हेबाकू पड़ी नथांता। जून तारीख रे जरूरीकालीन परिस्थिति लागू हेबा परे संजय गांधी अतिमात्रा व्यवहार करिथिले, विपक्ष नेता मानंकु गिरख कराइथिले, प्रश्न उठाउथिबा प्रत्येकंकु जेलरे पुराइथिले, किंतु सेही समय रे मीडिया को मध्य स्वाधीनता नथिबा परी सेंसरशिप लागू करिबार चिंता मात्र संजय गांधींकर थिला। बंगलार मुख्यमंत्री एस रॉय जेते विरोध करिथिले मध्य इंदिरा गांधी मात्र संजय गांधींको कथा सुनिथिले। जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे संजय गांधी करिथिबा एक काम समग्र कांग्रेस पार्टी उपरे विरोध को बढ़ाइथिला। सेही समय रे सरकार संजय गांधींको निर्देश अनुसारे बाध्यतामूलक परिवार नियोजन ऑपरेशन गुड़िकु परिचालना करिथिला। चिकित्सा सुविधा ठीक भावे नथिबारु अशुद्ध परिस्थिति रे ऑपरेशन गुड़िक हेउथिला। परिवार नियोजन विषय रे अधिकांश लोकंकु सचेतनता नथिबारु हजार हजार महिला एही ऑपरेशन रे प्राण हराइथिले, किंतु संजय गांधी मात्र देश रे बढुथिबा जनसंख्या नियंत्रण पाई ताहा एकमात्र उपाय बोली दृढ़तार सह विश्वास करुथिले। तांकर विश्वकु देशर लोकंक उपरे बलपूर्वक प्रयोग करिथिले एवं रे दिल्लीर जामा मस्जिद आखपाखरे थिबा स्लम अंचल रे झुपड़ी गुड़िकु बलपूर्वक खाली कराई हजार हजार लोकंकु निराश्रय कराइथिले। इंदिरा गांधींको कैबिनेट रे सूचना और प्रसारण मंत्री थिबा आई के गुजराल मीडिया उपरे सेंसरशिप लागू कराजिबाकू भूल बोली कहिथिले, तेणु तांकू पदवीरु हटाइबा पर्यंत अटकी रहिथिले। संजय गांधी कौनसी सांविधानिक पदवी किंबा अधिकार पदरे नथाई मध्य केंद्रीय मंत्री मानंकु मध्य पदवीरु हटाउथिले। मार्च तारीख रे भारत रे जरूरीकालीन परिस्थिति हटाई दिया जाइथिला। प्राय 21 मास धरी चलीथिबा जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे संजय गांधींकर व्यवहार कांग्रेस पार्टी रे मध्य तांको विरुद्ध रे विरोध को बढ़ाइथिला, किंतु संजय गांधी निजर प्रत्येक कार्य को न्यायसंगत करुथिले। देश विकास करिबाकू हेले सरकार कठोर व्यवहार करिबा दरकार बोली कहुथिले। दारिद्र्य निर्मूलन करिबाकू हेले जनसंख्या नियंत्रण मध्य आवश्यक बोली भाबुथिले। एहा सह शिक्षा को संजय गांधी अधिक गुरुत्व देउथिले। विदेशी व्यापार रे मध्य संजय गांधी अंशग्रहण करुथिले। पड़ोसी देशमानंको सह भल संपर्क आवश्यक बोली से दृढ़तार सह विश्वास करुथिले। स्विट्जरलैंड रे पढ़िथिबा संजय गांधी यूरोप शैली रे भारत रे लोकंकु अनुशासन आवश्यक बोली सेतेबेले ही देश विकास करिबो बोली लोकंकु अनुशासन अभ्यास कराइबाकू हेले सरकार गुड़िकु अत्यंत कठोर हेबाकू पड़िबो बोली भाबुथिले, किंतु संजय गांधी को निकटरू निरीक्षण करिथिबा अनेकंको पाई से जणे मेधावी थिले। संजय गांधींकर चिंताधारा किछि जनविरोधी होइथिले मध्य तांकर निष्पत्ति गुड़िक भविष्यत पाई उपयोगी हेबो बोली अनेके कहंती। संजय गांधींको सह किछि समय काम करिथिबा कुसंत सिंह परी वरिष्ठ सांबादिक संजय गांधींको विषय रे कहिथिले जे जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे संजय गांधी परिवार नियोजन ऑपरेशन न कराइथिले देशर जनसंख्या आहुरी अधिक होइथांता। संजय गांधी कौनसी पदवी नथाई मध्य निजे सरकार और पार्टी रे प्रत्येकंकु नियंत्रण रे रखिथिले। सेही संजय गांधी जदि प्रधानमंत्री होइथांते देश रे घननीय परिवर्तन देखा जाइथांता बोली से मत देइथिले एवं जरूरीकालीन परिस्थिति परे रे होइथिबा निर्वाचन रे कांग्रेस पार्टी दयनीय भावे हारिथिला।
ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭାକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ହାରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ବିପକ୍ଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଶ୍ରିତ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥିବାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଆଦ ମିଶ୍ରିତ ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ରହିନଥିଲା। ତେଣୁ ଜାନୁଆରୀରେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅମେଥିରୁ ଜିତି ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଏମ୍ପି ଭାବେ ଜିତି ଲୋକସଭାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅତି କମରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝାଯାଇପାରେ ସାନ ପୁଅ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବେ ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଖଲାଇଙ୍ଗ କ୍ଲବରେ ପାଇଲଟ ତାଲିମ ନେଇ ଆସିଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ରାଜନୀତିରେ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଗ୍ରହକୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପାଇଲଟ ଭାବେ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଖଲାଇଙ୍ଗ କ୍ଲବରେ ସେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଜୁନ ତାରିଖରେ ସକାଳେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଘରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଖଲାଇଙ୍ଗ କ୍ଲବକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପାଗ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଲାଗୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠାରେ ଏକ ନୂଆ ପିତ୍ସ S2A ମଡେଲ ବିମାନକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତାହା ଥିଲା ଏକ 2 ସିଟର ବିମାନ, ଯାହାକୁ କେବଳ ବାୟୁରେ କସରତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାହସୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେହି ବିମାନକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ପାଇଲଟ ସୁଭାଷ ସାକ୍ସେନା ହାଲାଇତ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଭାବେ ସେହି ବିମାନକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ସାହସିକତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ବିମାନ ଚଳାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସକାଳ ମିନିଟରେ ବିମାନ ଉଡ଼ିଥିଲା। ବିମାନ ବାୟୁରେ ଉଡ଼ିବା ପରେ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 11 ମିନିଟ ଧରି ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଚଳାଉଥିବା ବିମାନଟି ଆକାଶରେ ଚକ୍କର କାଟୁଥିଲା। ବିମାନଟି ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଇଞ୍ଜିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ବିମାନଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲା। ଏହା ଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଶୋକ ହୋଟେଲ ପଛପଟେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚଳାଉଥିବା ବିମାନଟି ଭୀଷଣ ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘନକଳା ଧୂଆଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ବିମାନଟି ଜୋରରେ ଭୂମିରେ ପିଟି ହେବାରୁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୁଭାଷ ସାକ୍ସେନାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏତେ ବିକୃତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ଭାବୁକ କରିଥିଲା। ଏହିପରି 2000ର ଜୁନ 23ରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଦେଶର ରାଜନୀତି ଓ ଦେଶର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ଏକ ଜୋରଦାର ଯୁକ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଆମେ ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିବୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।